আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। জো বাইডেনের সাথে একটি সেলফি তোলার জন্য আমাদের ফ্যাসিস্ট কাটাল রানী ডিক্টেটর হাসিনার কাকুতি মিনতি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলে একটি সেলফি তুলেছেন এবং সেটা নিয়ে অনেক কারবার। জো বাইডেনের সাথে কাছে যাওয়ার জন্য হাসিনা অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে উনি সব সরকার প্রধান রাষ্ট্রপ্রধানরা গালিচা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হাসিনা গালিচা ছেড়ে বাইডেনের সাথে একটু দেখা হওয়ার জন্য দিয়ে হাঁটা শুরু করেছেন ঘাসের উপর দিয়ে, যা আমাদের বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। जो बाइडेन जे जो जो बाइडेन के साथ एक सेल्फी खींचने के लिए हसीना बहुत कोशिश किया। तो बांग्लादेश उस वक्त का जो विदेश मंत्री था उसको बुला के वो गुजारिश किया बाइडेन के साथ एक सेल्फी लेने के लिए। बाइडेन एक सेल्फी दिया हसीना के साथ। वो सेल्फी लेके मुल्क हमारा ये बांग्लादेश में बहुत हलचल मच गया एकदम। ये हमारा हसीना जब पूरा राष्ट्रप्रधान और सरकार प्रधान के साथ जा रहा गालीचा के ऊपर कारपेट के ऊपर, थोड़ा बाइडेन के करीब आने के लिए वो कारपेट छोड़कर वो घास है ना घास के ऊपर पैदल चला। ये देख के बहुत ऑड लगा। ये बांग्लादेश का जो इज्जत हानिकर हो गया। इज्जत के ऊपर वो चाकू चलाया ये डिक्टेटर हसीना। জো বাইডেন প্রফেসর ইউনূস সাহেবের কাঁধে হাত দিয়ে যে ছবি তুলেছেন এবং ক্লিনটনের খুনসুটি সারা দুনিয়া দেখেছেন ডক্টর ইউনূসের সাথে। এ থেকে বোঝা যায় ডক্টর ইউনূসের সাথে তাদের সম্পর্ক কতটুকু গেহেরি এবং ঘনিষ্ঠ। জো বাইডেন প্রফেসর ইউনূসের কাঁধে হাত তুলিয়ে জড়িয়ে ধরিয়ে ছবি তুলেছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ডক্টর ইউনূস সাহেবের সাথে একটু খুনসুটি দুষ্টামি করেছেন। এগুলি থেকে বোঝা যায় প্রফেসর ইউনূস সাহেবের সাথে ওনাদের সম্পর্ক, বিশ্ব নেতাদের সম্পর্ক কীরকম। এটা প্রফেসর ইউনূস সাহেব বাংলাদেশের মসনদে বসার আগে থেকেই সম্পর্ক বিশ্ব একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। আর ফেরাউন হাসিনা একটি সেলফি তুলে এসে একবার গরম করে ফেলেছেন বাংলাদেশ। আর আমাদের ডিক্টেটর नमरूद ফেরাউন হাসিনা एक सेल्फी खींच के बाइडेन के साथ ये बांग्लादेश में वो तस्वीर दिखा के गरम कर दिया। ये फालतू एक औरत। আসলে আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করে তাদেরকে দুনিয়া ও সম্মান দেয়। डॉक्टर ইউনূস साथ तार একজন জ্বলন্ত উদাহরণ। ऊपर वाला जिसको इज्जत देता इसको इज्जत कोई ले नहीं सकता। डॉक्टर इनूस साहब है इसका एक उदाहरण है डॉक्टर इनूस साहब। প্রফেসর ইউনূস আর জো বাইডেনের মিটিং হওয়ার কথা ছিল 15 মিনিট, কিন্তু কথা হলো 31 মিনিট। এই দেশটা গড়ে তোলার ব্যাপারে আলাপ হয়েছে। ইউনূস স্যারের উপর আস্থা রাখতে হবে। प्रोफेसर यूनुस के साथ जो बाइडेन का वक्त था 15 मिनट का मीटिंग का, लेकिन ये मीटिंग 31-32 मिनट 32 मिनट्स हो गया। और बांग्लादेश को कैसे डेवलप करके इसके बारे में भी बातचीत हुआ वो मीटिंग में। बांग्लादेश का हिस्ट्री में आफ्टर लिबरेशन डॉक्टर यूनुस जैसे एक नोबेल लॉरिएट ऐसा कोई दूसरा सेकंड एक पर्सन बांग्लादेश पे कुर्सी पे नहीं बैठा और सामने भी बैठेगा ये कोई हम लोग आशा नहीं देखता। একজন নোবেল লরিয়েট এবং ইউনূস সাহেবের মতো একজন বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশের মসনদে বসেছেন, উপরওয়ালা বসিয়েছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটা একটা খুব গৌরবের বিষয়। ভারতকে ইলিশ দেওয়া হয়েছিল, মোদি কিন্তু বন্ধুত্ব করে নাই। জনগণ ভারতকে বাংলাদেশ ইলিশ দিয়েছে এবং প্রফেসর ইউনূস সাহেবের নির্দেশে দেওয়া হয়েছে। মোদি বাংলাদেশের জনগণের সাথে বন্ধুত্ব কিন্তু করেনি। प्रोफेसर यूनुस का ऑर्डर में इल्शा मछली दिया भारत को
नरेंद्र मोदी बांग्लादेश का पब्लिक के साथ रिश्ता नहीं रखा, रिश्ता रखा फैसिस्ट हसीना के साथ। उसको रिश्ता रखना चाहिए था बांग्लादेश का पब्लिक के साथ, वो रिश्ता रखा फैसिस्ट हसीना के साथ। हम लोगों का जो छात्र आंदोलन स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन जब हुआ, पश्चिम बंगाल का स्टूडेंट भी हम लोगों को सपोर्ट किया, और वहाँ भी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, वहाँ भी कुछ स्टूडेंट मर चुका पुलिस के गुली में। বাংলাদেশে যখন ডেমনস্ট্রেশন হয়েছে, ছাত্র আন্দোলন হয়েছে, বিপ্লব হয়েছে, তখন আমাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে পশ্চিমবাংলার ছাত্ররাও বিপ্লব সাধন করেছিল, জনগণ এবং ছাত্ররাও বিপ্লব করেছিল তারা, এবং ওইখানে পুলিশের গুলিতে শায়দ কয়েকজন মারা গেছে, যেটা আমরা জানতে পেরেছি। ওখানে আমরা ইলিশ পাঠিয়েছি, সেটা একটা ন্যায্য হয়েছে, কারণ তারা আমাদের ভাই, ভারতের জনগণ আমাদের ভাই, আমাদের শত্রু নয়। ভারতের সরকার আমাদেরকে শত্রু মনে করে, আমরা ভারত সরকারকে ভারতের জনগণকে शत्रु मने करी नहीं। और भारत को पश्चिम बंगाल का जो आंदोलन हुआ, हमारा सपोर्ट में, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन हो रहा उस वक्त, वहाँ पे भी पश्चिम बंगाल में भी आंदोलन हुआ हमारा सपोर्ट में। वहाँ भी पुलिस का गोली में कुछ आदमी मर चुका। तो हिल्सा मछली वहाँ भेजा, ये एकदम ठीक हुआ, क्यों? उन लोग हमारा भाई, हमारे लिए हम लोगों को मदद की उस वक्त, उन लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। लिफ्ट का अंदर, ये अमेरिका में लिफ्ट का अंदर इंडिया का 2 जर्नलिस्ट एकदम तेजी से घुसने वाला था, लेकिन उनको रुकावट डाला सिक्योरिटी फोर्स अमेरिका का। 2 জন সাংবাদিক খুব জোর করে ডক্টর ইউনূস সাহেবের লিফটে ঢুকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমেরিকার সিকিউরিটি নিরাপত্তা সংস্থা এটা রুখে দিয়েছে তাদের পর্যবেক্ষণ। ডক্টর ইউনূস সাহেব তাদেরকে কেমন একদম পাত্তা দেয় নাই। মোদির ভারতে গদি মিডিয়া ইয়েলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা, এগুলো হচ্ছে মোদির ভারতের গদি মিডিয়া ইয়েলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা বলে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।